नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, प्रतिदिन जोग कले केउ रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चर्म रोग, ऑप्शन बी डायरिया रोग, ऑप्शन सी श्वास रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानू जदि यार उत्तर आगु जना अच्छी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले नुआ थिले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी श्वास रोग। प्रतिदिन जोग कले श्वास रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न, सबुदिन लेंबू खाइले केउ समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुंड व्यथा, ऑप्शन बी पेट जंत्रणा, ऑप्शन सी हार्ट समस्या, ऑप्शन डी मोटापण। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मोटापण। सबुदिन लेंबू खाइले मोटापण समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न, केउ फलर जूस पीले हार्ट अटैक हेबार आशंका कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी तरभुज, ऑप्शन डी अमृतभंडा। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी डालिंब। डालिंब फलर जूस पीले हार्ट अटैक हेबार आशंका कमी जाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न, मद प्रस्तुति रे केउ फलर व्यवहार करा जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी लिचु, ऑप्शन डी पिजुली। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अंगूर। मद प्रस्तुति रे अंगूर फलर व्यवहार करा जाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्यर लोक माने नड़िया तेल रे खाद्य प्रस्तुत करिथांती। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी केरल। भारतर केरल राज्यर लोक माने नड़िया तेल रे खाद्य प्रस्तुत करिथांती। दर्शक बंधु चलतु देखा परवर्ती प्रश्न, गर्भवती महिला माने केउ फल खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी सेऊ, ऑप्शन सी सपुरी, ऑप्शन डी लिचु। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सपुरी। गर्भवती महिला माने सपुरी फल खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न, केउ विटामिन अभावरू मुहरे व्रण होता है। दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन डी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ B3। ଭିଟାମିନ B3 ଅଭାବରୁ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବେଲୁନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ ସି ନେପାଳ, ଅପସନ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ। ବେଲୁନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଜର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ ବି ହରିୟାଣା, ଅପସନ ସି ବିହାର, ଅପସନ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ହରିୟାଣା। ଭାରତର ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଜର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିରା ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ବି ମିଶ୍ରି, ଅପସନ ସି ମାଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ଡି ଗୁଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲପତ୍ର। ଜିରା ସହିତ ବେଲପତ୍ର ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଦହି, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।